मु समस्त को स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज क्लास रे आम आलोचना करबा +3 पंचम सेमिस्टर कोर 11 रो यूनिट 1 जो रही कि कृष्णचंद्र पाणिग्राही आत्मजीवनी मो समर ओडिशा एवं तार दुईटी परिच्छेद पर आलोचना कर सारी। वर्तमान क्लास में आलोचना करबा तृतीय परिच्छेद पर। तो आम देखुला जे कृष्णचंद्र पाणिग्राही जीवन केमिति आगु बढ़ी चली। प्रथम 5 वर्ष पर्यंत जीवन में जो घटना घटी कथा मन ना किंतु 5 वर्ष पर से जो दुख और दैन्य निज जीवन को अतिबाहित कर प्रथम माने जो जन्म विवरणी एवं जो अवांछित आत्मसम्मान जो से ऊपर आलोचना कर। तो पाखापाखि जी पर्यंत आम आलोचना कला से बेलू पाखापाखि 15 वर्ष हो जाता। प्रथम दुईटी परिच्छेद जहाँ आलोचना कला से बेलू 15 वर्ष हो जाता। तो वर्तमान क्लास में विलंब न करी तृतीय परिच्छेद आलोचना करबा जहा कि एई माने पार्ट 4 एई आत्मजीवन रा पार्ट 4 प्रथम तीनोटी पार्ट जो माने देखिनो डिस्क्रिप्शन लिंक अछि प्लेलिस्ट अछि तुम जाई कि देखि पारिबो। तो देखिबा तृतीय परिच्छेद ना होछि अदृश्य कर्णधार। अदृश्य माने जहा कि माने हम देखि पारुनु माने किछि गुटे हम जेमिति कहि दउ जे अदृश्य शक्ति हमो किछि गुटे सहाय्य करूछि बोली जेमिति लागे ना हम जेमिति अदृश्य जहा कि दृश्य माने नुहे। कर्णधार माने कहीपर मूलधार कि आहुला मारुवा व्यक्ति एमती अर्थ में कहीपर। तो ये जगह भाविन पिला माने जे अदृश्य कर्णधार माने भाविन जे आमको कही जड़े साहाय्य करुची अदृश्य रूप से। तो ताकू आमे अदृश्य कर्णधार बोली कहीपर बुझी माने पढ़ी सारा पर परिच्छेद तुम माने बुझी पारिबो। माने लेखक कहिसेंती मोर जीवन तरी अनिर्दिष्ट गति रे इतस्तत हेउथिबा बेले कोनोसी अज्ञात एवं अदृश्य कर्णधार कर स्पर्श ताकू एही परि भाबरे गुटे कुड़े लगाई देला जे तांको जीवन रूपक डंगा एपट सेपट कि टळमळ हेउथिबा बेले इतस्तत माने दोहली जाउथबा बेले कोनोसी गुटे अज्ञात अजणा एवं अदृश्य कर्णधार माने गुटे कोनोसी गुटे अजणा शक्ति रो कर स्पर्श तांको जीवन रूपक तरी को गुटे कुड़े नै कि लगाई देला। 15 वर्ष बयस रे मोर जेउ नूतन छात्र जीवन आरंभ है बहु वर्ष चलला। चोरुआ उच्च प्राथमिक स्कूल टी होइतिला गोटे परित्यक्त कच्चा थाना गृह रे। थाना ऑफिस घरटी होइतिला स्कूल कनेस्टेबल मानकर बेरेकेट टी होइतिला हेड पंडितंकर बासगृह एवं पिला मानकर हॉस्टल। से कहिसंती जे 15 वर्ष बयस रे तांकर शिक्षा फरि नथिला। 15 वर्ष बयस रे तांकर जो नूतन छात्र जीवन आरंभ होइतिला सेटा बहुत वर्ष धरि की चलला। बण जंगल बिल बाड़ी रे बुली काम करी मु एते बेले को गोटे नितांत गाउली पिला हो जाइथिली। एणु रोरुआर नूतन परिवेश मते आद्य भल लागु नथिला किंतु भविष्यतर आशा और आह्वान मते कोनोसी मते रोरुआरे बांधि रखिथिला बोली कि से कहिसंती। मयूरभंजर अमरदा निवासी हेड पंडित श्री श्याम सुंदर दास सर्वदा खदड़ परिहित देशी भावापन्न जने उदार चेता व्यक्ति के श्याम सुंदर दास से वर्तमान सुधा जीवित एवं तांकर ओ मोर पूर्व संबंध अद्यापि अव्यहित रही। मुझे जिते पाखरे पहुंचली से बयस 25 रु कम थिला बोली से कहिसंती। माने जिते लेखक को 15 वर्ष होतिला सेते श्याम सुंदर दास बयस 25 रु सामान्य कम थिला। सेते बयस 25 रु कम थिला तथापि से उदार चित्तरे मोर शिक्षक अभिभावक और अन्नदातार आसन एकाधारे ग्रहण करी मोर जीवन गति को बदलाई देथिले। जे से कोन करथिले उदार चित्तरे तांकर शिक्षक अभिभावक और अन्नदातार आसन एकाधारे से गोटे धारे ग्रहण करिकी तांकर जीवन गति को बदलाई देथिले। से स्कूल रे मोर नाम लिखिदेले ओ मु तांकर भात रांधुथिले हैं मते से पूजाहारी रूप में कदापि ग्रहण न करी छात्र रूप में ग्रहण करथिले। से स्कूल रे रही कि भात रांधि कि स्कूल रे पढुथिले जहा कि हम आलोचना करथिला प्रथमे छाडी देथिले किंतु परे से आफिदिले सेमिति। तो से माने सेही श्याम सुंदर माने भात रांधुथिले मध्य से श्याम सुंदर के पूजारी बोली भाबु नथिली। मु जणे अपटु और अन्यमनस्क पिला थिली एणु मु तांकर भात डाली भल भाव रांधि पार नी तथापि से मत त्याग कर नथिले किमा केबे त्याग कर धमक मत देथिले। मु ठीक से रांधि न पारिले मध्य मते से पाख रखिथिले बोली कि लेखक कहउचंती। उच्च प्राथमिक स्कूल रे पढ़िबा बेलू को मोर 15 वर्ष बयस हो जाइतिबारु मो मन रे प्रथम हीन मान्यता आसी जाउतिला किंतु परे देखिली जे मो बयस राव केते जन पिला मते से लागु छै तांकु जे उच्च प्राथमिक स्कूल पढ़िला बेलू को माने तांकु 15 वर्ष तांकर घरे काहे ना 3 वर्ष से रहितिले जोने के हम पूर्व पाठ रे आलोचना करथिला। तो तांकु 15 वर्ष हला बेलू को तांकु लागुतिले मते बयस अधिक हे गेलानी मु पुनी प्राइमरी पढुची तापर से देखिले तांको बयस राव कि पिला पढुचंती सेति पई से माने तांको ग्रहण कर नेतिले। आम आदिवासी अंचल अभिभावक
ପିଲା ଟିକେ ବଡ ନହେଲେ ତାକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡୁ ନଥିଲେ, କାରଣ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବା ସମୟରେ ପିଲାକୁ ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଟିକେ ବଡ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ସେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ମାନେ ବାପା ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ରୋରୁଆ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ମେସ୍ ନଥିଲା କିମ୍ବା ପୂଜାରୀ ନଥିଲେ। ଯୋଉ ରୋରୁଆ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମେସ୍ ନଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ କିଏ, ଯେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା କିମ୍ବା 2-3 ଜଣ ପିଲା ଏକତ୍ର ମିଶି ନିଜ ହାତରେ, ଯେ ମେସ୍ ନଥିଲା ତେଣୁ 2-3 ଜଣ ପିଲା ମିଶିକି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋ ବୟସ ଓ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ଅଭିନବ ବ୍ୟାପାର ନଥିଲା, ମାତ୍ର ମୁଁ ହେଡ୍ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ରୋଷେଇ କରୁଥିବାରୁ ମୋର ଶ୍ରମ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢିଥିଲା। ବାକି ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ମିଶିକି ଯେମିତି ଚେମ୍ବର ଟାଇପର ନିଜେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହେଡ୍ ପଣ୍ଡିତ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଟିକେ ବଢି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କାହିଁକିନା ନିଜେ ରୋଷେଇ କଲେ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଖାଇଦବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ରୋଷେଇ କରିବ ତାହେଲେ ଟିକେ ମାନେ ଜଗି ରଖିକି ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ ନା। ପ୍ରତିଦିନ ଦୋକାନରୁ ସଉଦା ଆଣିବା, ପିଲାମାନଙ୍କ ଘରୁ ହେଡ୍ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଚା ସଂଗ୍ରହ କରିବା, କାମ ତୁଣି ନ ଆସି ନିଜ କୂଅରୁ ପାଣି ଟାଣିବା, ଅଭାବ ବେଳେ ନିଜ କାଠ ଚିରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଛଡା ମତେ 2 ଓଳି ରୋଷେଇ ମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡୁଥିଲା, ଯେମିତିକି କାଠ ଚିରିବା କଥା ହେଲା କିମ୍ବା କୂଅରୁ ପାଣି ଟାଣିବା ହେଲା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲେ। ଅଭାବ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲେ। ଏଥି ସଙ୍ଗେ ସ୍କୁଲ ସମୟ ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ପାଠ ପଢିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଡୁଥିଲା। ସ୍କୁଲ ସମୟ ପରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହେଡ୍ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖରେ ପଢୁଥିଲେ ସେମାନେ ମାସକୁ 1 ଟଙ୍କା ଟ୍ୟୁସନ ଫି ଦଉଥିଲେ। ଯେ ସ୍କୁଲ ସମୟ ପରେ ଯେମିତି ଟ୍ୟୁସନ ପଢନ୍ତି ନା, ସେଟା ଅଣାରୁ ବଢି ବଢି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିଲା, ପଇସା ମଧ୍ୟ ବଢି ବଢି ଯାଇଥିଲା, ତ 1 ଟଙ୍କା ଟ୍ୟୁସନ ଫି ଦଉଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଟ୍ୟୁସନରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଢୁଥିଲେ, କେବଳ ରୋଷେଇ କରିଦଉଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟୁସନରେ ପଢଉଥିଲେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର। ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ସାମୂହିକ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ଖୁବ ଭଲ ଫଳ ଦେଖେଇବାରୁ ହେଡ୍ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ମୋର ରନ୍ଧାବଢା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ମୋର ପଢା ପ୍ରତି ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ସେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ରନ୍ଧା ପ୍ରତି ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇକି ସେ କେମିତି ଠିକ ପଢିବ ସେ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ହେତୁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲା। ଯେ ସେ ମାନେ ଅଧିକ, କାହିଁକି ରୋଷେଇ କରିବା ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡି ଗଲା। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୌର କିଶୋରଟି କ୍ରମଶଃ କଳା ପଡିଥିବାର ଦେଖି ତାକୁ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବ୍ୟାହତ ଦେବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୌର କିଶୋର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, କାହାଙ୍କୁ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ। ପୁରୁଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନେ ଲେଖକ କଳା ପଡିଥିବାର ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବ୍ୟାହତ ଦେବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଫଳରେ ଅଙ୍ଗାରୁ ଶାସନର ଚକ୍ରଧର ମିଶ୍ର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଚକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ହେଡ୍ ପଣ୍ଡିତ ଲେଖା ହେଇଛି। ହେଡ୍ ପଣ୍ଡିତ ତଥା ବୋର୍ଡିଂରେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କର ରୋଷେଇ କଲେ। ମୁଁ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବ୍ୟାହତ ମେସରେ ଖାଇକି ପଢିଲି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବ୍ୟାହତ ହେଲି ଏବଂ ମେସରେ ଖାଇକି ସେ ପଢିଲି। ମୋର ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ପିଲାମାନେ ବହନ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ହେଡମାଷ୍ଟର ବହନ କରୁଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ କଳାକାଠ ପଢିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡି ଗଲା, ସେ ରୋଷେଇ କଲେନି, କେବଳ ଖାଇକି ପଢିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ବହନ କରୁଥିଲେ ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନେ ହଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ହେଡ୍ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ରୋରୁଆ ସ୍କୁଲରେ ପଢା ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳକୁ 5ମ ଶ୍ରେଣୀର ପଢା ଅଧା ଅଧି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅତଏବ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟ 15 ମାସ ପଢିବା ପରେ ମୋତେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିବାରୁ ମାସେ କାଳ ଘରେ ପଡି ରହିଥିଲି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 15 ମାସ ପଢିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିଲା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିବାରୁ ମାସେ କାଳ ସେ ଘରେ ରହିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯିବାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲି। ସେତେବେଳେ ରୋରୁଆ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ସମଗ୍ର କରଞ୍ଜିଆ ସବ୍ ଡିଭିଜନର ଏକମାତ୍ର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ। ସେତିକିବେଳେ ସେ ଯୋଉ ରୋରୁଆରେ ପଢୁଥିଲେ ସେଟା ପୁରା କରଞ୍ଜିଆ ସବ୍ ଡିଭିଜନର ଏକମାତ୍ର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସ୍କୁଲର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ବାରିପଦା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଯାଇକି ବାରିପଦାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଆମ ଗାଁରୁ କରଞ୍ଜିଆ ଦେଇ ସଡକ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ବାରିପଦାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 92 ମାଇଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଆମ ଗାଁରୁ ଜଫିପୁର ଦେଇ ବାରିପଦା ଗଲେ ଏହି ଦୂରତା 15 ମାଇଲ। ତ ଯେମିତି ସିଧା ସିଧା ଗଲେ ତାଙ୍କୁ 92 ମାଇଲ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସର୍ଟକଟ ରେ ଜଫିପୁର ଦେଇକି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ 15 ମାଇଲ କମି ଯାଉଥିଲା, ମାନେ ପାଖାପାଖି ଆମେ କହିବା 77 ମାଇଲ ପଡୁଥିଲା। ଏହି ଦୀର୍ଘ ଦୂରତ୍ୱର ଶେଷ 22 ମାଇଲ ପାଇଁ ବାଙ୍ଗିର ପୋଷ୍ଟରୁ ବାରିପଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ରେଳ ଗାଡି ଥିଲା। ମାତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାକୁ ପାଦରେ ଚାଲିବା ଛଡା ସେତେବେଳେ 22 ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ରେଳ ଗାଡି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାକି ରାସ୍ତାକୁ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ଧନୀ ପିଲା ସେମାନେ ବାଦାମ ପାହାଡରୁ ରେଳ ଗାଡି ଧରି ଟାଟାନଗର, ଖଡଗପୁର, ରୁଫା ଦେଇକି ବାରିପଦାରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ଧନୀ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ବୁଲି ବୁଲାକି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ, କିନ୍ତୁ ଲେଖକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା ନା, ତ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଖ ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯାଉଥିଲେ 22 ମାଇଲ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ବାକି, କିନ୍ତୁ ବାକି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇକି ଯାଉଥିଲେ ସେପଟକୁ।
ମାନେ ଏପଟୁ ରାସ୍ତା ନଥିଲେ ଏପଟେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ଲେଖକଙ୍କ ପାଖରେ ତ ବୁଲି ବାଙ୍କିକି ଯାଇପାରିବେ କି? ଯାଇପାରିବେନି। ମୋର ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନଥିଲା, ତଥାପି ମୋତେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ବାରିପଦା ଯିବାକୁ ପଡିଲା। ଭାଇମାନେ ଗୋଟିଏ ବାଛୁରୀ ବିକି ମୋତେ 5ଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ କଣ ନା ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ ବିକିକି ତାଙ୍କୁ 5ଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଏହି ଟଙ୍କାରୁ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଚୁଡା ଇତ୍ୟାଦି କିଣା ହେଲା ଏବଂ ଚାଉଳ ଡାଲି ସହିତ ଭାତ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପିତ୍ତଲ, ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଥାଲି, ଲୋଟା, ପିନ୍ଧା ଲୁଗା, ବହି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟେ ବଡ ବୋକଚା କରି ଦିଆଗଲା। ମୋର ଜାମା ନଥିଲା, କେଉଁ କାଳରୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ପୁରୁଣା ପଞ୍ଜାବୀ ପଡିଥିଲା, ତାକୁ ସଫା କରିକି ବୋକଚା ଭିତରେ ରଖାଗଲା। ତାପରେ ଏହି ବୋକଚାରୁ ବହି, ରରୁଆରୁ ଅନ୍ୟ ପିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଆଶାରେ ବାରିପଦା ଆଡ଼କୁ ଯେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପତ୍ର ଧରିକି ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଆଶାରେ ବାରିପଦା ଯାତ୍ରା କଲେ। ସେତେବେଳେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ, ଖରା ନଥିଲା, ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥି ସାଙ୍ଗକୁ ଅଦିନିଆ ଅସ୍ରାଏ ଅସ୍ରାଏ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଶୀତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ନଦୀ ନାଳ ଦେଖି ସେଠାରେ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଖାଇବା ଏବଂ ଗାଁ ପାଖରେ କିମ୍ବା ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ପିନ୍ଧି ରାତିରେ ଶୋଇବା ଛଡା ବାକି ସମୟ ଚାଲିବାରେ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ଯାଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମାତ୍ର 22 ମାଇଲ, ମାନେ 77 ମାଇଲ 22 ମାଇଲ ମାନେ ଥିଲା, ମାନେ 55 ମାଇଲ ତାଙ୍କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ମାନେ ପାଖାପାଖି ଭାବିନିଅ 55 ମାଇଲ ମାନେ ଆମର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି 70-80 କିଲୋମିଟର ହବ। 70 କିଲୋମିଟର ତାଙ୍କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ପରୀକ୍ଷା। ଆଗରୁ ତ ବାଟରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ବାଟରେ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ବାଟରେ ହିଁ ଶୋଇ ପଡୁଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଭାବି ଦେଖ କେତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ସେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ରାଜରାସ୍ତା ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟାନୀ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ପିଳ ଗତିରେ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବାରିପଦାକୁ ଯାଇଛି, ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଆମ ଯାତ୍ରା ଦଳଟି ଅବିରତ ଗତିରେ ଚାଲିଥିଲା। ସେମାନେ ଏକା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ସବୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଭିଭାବକ ଓ ଭାରିଆ ମାନେ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ନଥିବାରୁ ମୋ ବୋକଚାଟି ମୋତେ ବୋହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ବାକି ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବୋକଚାଟି ତାଙ୍କୁ ବୋହିବାକୁ ପଡିଲା। ପ୍ରାୟ 20 ମାଇଲ ଯିବା ପରେ ବୋକଚାର ଭାରରେ ଓ ପଥଶ୍ରମରେ ମୋର ସର୍ବାଙ୍ଗୀର ବ୍ୟଥା ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାହିଁକି ଏତେ ଗୁଡିଏ ସାମଗ୍ରୀ ଧରିକି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଗୋଟେ ଭାବିଲା କେତେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ମୋର ଏ ଦୁଃଖ ଦେଖିକି ମୋର ଜଣେ ସହପାଠୀର ବଡ ଭାଇ ପଦ୍ମନାଭ ସିଂ ମୋ ବୋକଚାରୁ ସମସ୍ତ ଭାରି ଜିନିଷ କାଢି ନେଇ ବୋକଚାଟିକୁ ହାଲୁକା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗତି କରି ଚାଲିଲି। ଯେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହପାଠୀର ବଡ ଭାଇ ପଦ୍ମନାଭ ସିଂ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବୋକଚାରୁ ଅଧା ସାମାନ ନେଇକି ସେ ନିଜେ ରଖିଲେ। ରାଜରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟାନୀର ଅପରୂପ ରୂପ, ବାଙ୍ଗିରି ପୋଷି ଗିରିପଥର ଭୀମକାନ୍ତ ବେଶ, ରୂପସା ତାଳବନ୍ଧ ଲାଇଟ, ରେଳ ଲାଇନର ଧୁମ ଗାଡି ଇଞ୍ଜିନ, ବାରିପଦାର ସୌଦାବଳି, ଗୁଜୁରୀ ବଜାର ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱପ୍ନରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ମୋ ମନରେ ଦିଗନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡିକର କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ବାରିପଦାର ପ୍ରାୟ 8 ଦିନ ରହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଶେଷ ଦିନରେ ବକ୍ତୃତା ଓ ଗ୍ରାମୋଫୋନ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାରିପଦାରେ ସେମାନେ ରହିଲେ, 8 ଦିନ ରହିଲେ, ଯୋଉ ଗଲେ ଏତେ ଦୂର ଗଲେ, ରହିଲେ 8 ଦିନ ରହିଲେ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ବକ୍ତୃତା ଓ ଗ୍ରାମୋଫୋନ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିକି ସମସ୍ତେ ପୁଣି ନିଜ ଗାଁକୁ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାରିପଦାରୁ ବାଙ୍ଗିରି ପୋଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ରେଳ ଭଡା 7.5 ଅଣା ଥିଲା, ମାତ୍ର ସେତିକି ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଦଳର କେହି ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଯେ ସେ ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧା ଦୂର ଆସିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାରିପଦାକୁ ରେଳ ଚାଲୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଧା ଦୂର ଚାଲୁଥିଲା ନା। ତ ବାରିପଦାରୁ ବାଙ୍ଗିରି ପୋଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ରେଳ ଭଡା 7.5 ଅଣା ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ, ମାତ୍ର ସେତିକି ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଦଳର କେହି ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ବାରିପଦାରୁ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିକି 4 ଦିନରେ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଫୋ ଗ୍ରାମକୁ, ମାନେ 4 ଦିନରେ ସେମାନେ ସେଇ 70-80 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ସେମାନେ ନିଜ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଜିକାଲି ଯଦି କାହାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡେ, ତେବେ ସେ ହୁଏତ ଭାବିବେ ଯେ ଏହା ଏକ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ। ନାଇଁ, ସେଇ ସମୟରେ କେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏତିକି ଦୂର ଯାଇକି ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ କହିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଯେମିତି କାଞ୍ଚି ବିଜୟ କରିଥିଲେ, ନାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ମସ୍ତ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପକେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ସେମିତି କିଛି ମସ୍ତ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଟା ନଥିଲା, ମାନେ ନର୍ମାଲି ଥିଲା ଯେ ଏତିକି ଦୂର ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ମୁଁ ମାସିକ 5 ଟଙ୍କା ହାରରେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃତ୍ତି ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିଲା ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମାସିକ 5 ଟଙ୍କା ହାରରେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ବୃତ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ମାସକୁ ତାଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, 2 ମାସ ପାଇଁ ପଢିବେ, ସେ ବୃତ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ମୋର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସଜବାଜ ହୋଇ କରଞ୍ଜିଆ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ବୋର୍ଡିଂରେ ରହିଲି। ମାତ୍ର ହେଡମାଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ କ୍ଲାସରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ କ୍ଲାସରେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ହେଡମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ରରୁଆ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ତଥାପି ଆମ ହେଡ ପଣ୍ଡିତ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଇଂରାଜୀ ପଢେଇଥିଲେ। ରରୁଆରେ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ପଢୁଥିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ମାନେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହେଡ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ କିଛି କିଛି ଇଂରାଜୀ ପଢେଇଥିଲେ। ହେଡମାଷ୍ଟର ମହୋଦୟ ଏହାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଇଂରାଜୀ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମୋର 2ଟି ହାତ ଅଛି, ଏହା ଇଂରାଜୀରେ କଣ ହବ କହ? ମୁଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ କହିଲି ମାଇ ହ୍ୟାଜ 2 ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏଥିରେ ସେ ରାଗି ଯାଇ ମୋତେ ବର୍ଷେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଲାସରେ କେବଳ ଇଂରାଜୀ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେ କହିଲେ କେବଳ ତୁ 1 ବର୍ଷ ଖାଲି ଇଂରାଜୀ ପଢ, ତୁ ଏତିକି ବି ଜାଣିନୁ ମୁଁ ବୃତ୍ତିଟି କେବଳ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପାଇଥିଲି, ଏଣୁ ଏ ଆଦେଶ ପାଇଁ ମୋର ମାଇନର ପାସ୍ କରିବାର ଆଶା
पानी फटकी जाइतिला जे सेई समय रे जो 2 वर्ष ପାଇଁ ସେ ବୃତ୍ତି ପାଇଥିଲେ ତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ପଢିକି ମାଇନର ପାସ୍ କରିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ କେବଳ ଇଂରାଜୀ ପଢ କହିବାରୁ ତାଙ୍କର ସେ ଆଶା ପାଣି ଫାଟିଗଲା ମୁଁ କରଞ୍ଜିଆ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଇନର କ୍ଲାସରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ମହାପାତ୍ର ଏହି ନଜିର ଦେଖାଇ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ କ୍ଲାସରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେଡମାଷ୍ଟରକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ହେଡମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ନ ପାରି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମାଇନର କ୍ଲାସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ଫଳରେ ମୁଁ ଏହିଠାରୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସୁବିଧା ପାଇଲି ହେଡମାଷ୍ଟର ମହୋଦୟ ମୋ ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତିତା କରିନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ଇଂରାଜୀ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପଢିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ନ ପଢିକି ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଇନର ପଢିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା ତ ମାଇନର ପଢିକି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ମାଇନର ପାସ୍ କରିବାର ଥିଲା ସେ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବୃତ୍ତି ପାଉଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ତ ହେଡମାଷ୍ଟର ମହୋଦୟ ମୋ ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତିତା କରିନଥିଲେ ମୋର ଇଂରାଜୀ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଳ୍ପ ଥିବାରୁ ସେ ମୋତେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତିତା ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କମ ଥିଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ ମାଇନରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲି ବର୍ଷ ଇଂରାଜୀ ପଢ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ମାଇନର ପଢିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଇଂରାଜୀରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବାରୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ହେଡ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ଉଦୟନାଥ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଦେଖିଲଣି ଏ କୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଟା ଖୁବ ଭଲ ପଢିବ ହୋ ଆରେ ଦେଖିଲଣି ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଉଦୟନାଥ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଦେଖିଲ କୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଟା ଭଲ ପଢିବ ହୋ ମାଇନର କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ପରଠାରୁ ମୋର ଆଉ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସହିତ ବେଶୀ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡିନଥିଲା ମୁଁ ଯୋଉ 5 ଟଙ୍କା ବୃତ୍ତି ପାଉଥିଲି ସେଥିରେ ମୋର ସମସ୍ତ ପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳିଯାଇ କିଛି ବଳି ପଡୁଥିଲା ସେ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ 5 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଥିଲା ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖିଛେ ସାମାନ୍ୟ କେତେକ ଅଣା ମାନେ ଟଙ୍କାଟିଏ ସେ ସମୟରେ ଟ୍ୟୁସନରେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ନଉଥିଲେ ତ ଭାବି ଦେଖ କେତେ ଅଧିକ ଥିଲା 5 ଟଙ୍କା ସେଇ ସମୟରେ ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ବୃତ୍ତି ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆସିଥିଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କ୍ଷଣ କାଳ ପାଇଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା ସେ ଯୋଉ 5 ଟଙ୍କା ବୃତ୍ତି ପାଇଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳିଯାଇ କିଛି ବଳି ପଡୁଥିଲା ମେଫର ଦେୟ ଥିଲା 18 ଫେର ଚାଉଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ 2 ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଲେ 18 ଫେର ଚାଉଳ ମିଳି ଯାଉଥିଲା ଏଣୁ ମୁଁ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଛାତ୍ର ନଥିଲି ମାଇନର ପରୀକ୍ଷାରେ 7 ଟଙ୍କା ମାଟ୍ରିକୁଲେସନରେ 20 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆଇଏରେ 25 ଟଙ୍କା ବୃତ୍ତି ପାଇଲେ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତି ବଢି ଯାଇଛି ମାନେ ସେ ଯୋଉ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତେଣୁ ସେ ମାଇନର ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କଲା ପରେ 7 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନରେ 20 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ आईए 25 टंका वृत्ति पाइले एणु वृत्ति मान साहाय्य ही पढ़िया मत संपूर्ण सुविधा मिलगला केवल वृत्ति साहाय्य पाठ पढ़ी देउथिले मेट्रिकुलेशन आईए बीए परीक्षा मत जो फीस देवाक पड़ीला से सब मत मयूरभंज तत्कालीन महाराज से समय प्रताप चंद्र भंजदेव से देइथिले एणु मु बीए पास करिया पर्यंत निर्विघ्न से बीए पास करिया पर्यंत निर्विघ्न से पढ़िबार सुविधा पाइले कौन रोक नथिला कौन प्रतिबंधक नथिला तांकर माने फीस आउ जने दे दोथिले तो तांको स्कॉलरशिप मध्ये मिलुथिला ए समय छात्र मानकर जीवन अत्यंत सरल और निराडंबर थिला एणु छात्र जीवन अधिक खर्च करिवार कोनोसी संभावना और सुविधा नथिला से समय छात्र मानकर जीवन सरल थिला तेणु अधिक पैसा खर्च करबा को पडु नथिला माइनर पास करिया पर्यंत मोर कोनोसी समसामयिक छात्र जोतार व्यवहार करबार देखि नै जे माइनर पढिया पर्यंत पिला माइनर से समय माइनर पढि लोक वर्तमान समय कलेक्टर चाकरी मध्ये करि परिबे एतिकी तांकर दक्षता थिला से समय देछि तो माइनर पढिया पर्यंत कोनोसी तांकर समसामयिक छात्र जोतार व्यवहार करबार देखि नाहंती छात्र मनक मध्यरु केही खंडिए चादर केही खंडिए जामा पिंधी क्लास रे बसुतिले किंतु क्लास परे समस्त खाली हाथ रे रहउतिले क्लास परे खाली माने देहरे रहउतिले माने कोन क्लास रे खंडे जामा पिंधी बसुतिले किंतु क्लास परे समस्त खाली देहरे रहउतिले केही मुंड रे बेसी बाल रखु नथिले किंबा टेरी काटु नथिले जे एही साधारण नियम रे व्यतिक्रम करूतिला से व्यंग विद्रूपर फाफ हेउतिला এবং शिक्षक मान द्वारा भर्षित हेउतिला स्कूल बोर्डिंग रे जाति भेद को बहु परिमाण जे से समय स्कूल बोर्डिंग रे कोन जाति भेद को बहु परिमाण कोहळ कर दिया हेतिला केही चुटी रखु नथिले केही अजब प्रकार हरकत कर नथिले ता माने समस्त पय नियम होतिला सेही बोलिया माने चुटी रखुतिले नॉर्मल एठारे आदिवासी एवं हरिजन समेत समस्त जातिर पिला माने एकत्र बास करूतिले एवं एकाधारे रे बसी भोजन करथिले से समय जाति प्रथा सेते माने कठिन होई नथिला आदिवासी एवं हरिजन समेत समस्त जातिर पिला माने समस्त कोन करथिले जे एका संगे गोटे थाड़ी बसी भोजन करूथिले केवल ब्राह्मण पिला माने खाइला बेले स्वतंत्र थाड़ी बसुथे बाकी समस्त मिसी गोटे थाड़ी रे खाउथिले बारीपदा हाई स्कूल फ्लेजर हॉस्टल रे रहिला बेले जाति भेद आहुरी बेसी कोहळ जे बारीपदा हाई स्कूल सेतिले पढुथिले से समय रे बारीपदा हाई स्कूल पढिला बेले फ्लेजर हॉस्टल से जो रहउथिले जाति भेद आहुरी कोहळ होई जायतिला एठारे ब्राह्मण समेत समस्त जातिर पिला माने एकत्र भोजन करूथिले से कहउथिले जे आगरो जो जाति प्रथा थिला बेटा धीरे धीरे कोहळ होई आसीतिला एवं सेतिले माने बारीपदा हाई स्कूल पढुथिले सेतिके बेले से कोन होइतिला ना जे समस्त जातिर पिला माने गोटे थाड़ी रे बसी के खाउथिले पाचक मानक अनुपस्थिति रे जे कोन जातिर पिला एपरि कि आदिवासी किबा हरिजन पिला मध्ये भात सरकारी रांधिले समस्त जातिर पिला ने बिना पत्रे भोजन करूथिले जेतेले पाचक बा रोसेया जेते बेले प्रेजेंट नथिला से जगह रे सेतिके बेले आदिवासी किबा हरिजन जे भी रोसे कले समस्त के आपत्ति करनथिले जे ये काहे कि रोसे कला बोली कि तो समस्त
ଖାଇ ଦଉଥିଲେ। ତ ଏଥିରୁ ସେ ମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଜାତି ପ୍ରଥା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି କଠିନ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସମୟରେ ଭାବି ଦେଖ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତେଲି ମାନଙ୍କ ଘରେ ସେମାନେ ଖାଉନଥିଲେ, ଦିନ ଏମିତି ଆସିଲା ଯେ ହରିଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ। ତ ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଜାତି ପ୍ରଥା ବହୁତ କୋହଳ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ଏବଂ ଯିଏ ରୋଷେଇ କଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ବାରିପଦା ହାଇସ୍କୁଲ କୁ ଆସିବା ପରେ ମୋର ଗତ ଜାତିଭେଦର ଧାରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଜାତିଭେଦର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲି ଯେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ବଦଳିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସମାନ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଛାତ୍ରାବାସରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲା। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରମାନେ ଆପଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ତୁମେ ସମ୍ବୋଧନ ପାଉଥିଲେ। ଯେ ସାନମାନେ ବଡମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ବଡମାନେ ସାନମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଛାତ୍ରାବାସର ଶୃଙ୍ଖଳା ଏତେ ସୁଦୃଢ ଥିଲା ଯେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେହି ହସିବା କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ କହିବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରାବାସର ଶୃଙ୍ଖଳା ଏତେ ସୁଦୃଢ ଥିଲା ଯେ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ବା ସିନିୟର ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ କଥା କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ସାହସ କରୁନଥିଲେ। ବସ୍ତୁତଃ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉଥିଲେ ସେପରି ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଯେ ମାନେ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ବା ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଉପର ଶ୍ରେଣୀର ମାନେ ଭାବି ନିଅ ଯେ କ୍ଲାସ 10 ଆଉ କ୍ଲାସ 9, ତ 9 କ୍ଲାସର ପିଲାମାନେ 10 କ୍ଲାସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରଡା ବୋବା କିମ୍ବା ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି କହିପାରିବା ଯେ ମାନେ କିଛି ଏମିତି ସିନ୍ କ୍ରିଏଟ କରୁନଥିଲେ, ହସିବା କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଟାଣ କଥା କହିବା ଏମିତି କିଛି ସାହସ କରୁନଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ ଯେମିତି ତୁମକୁ କହିଲି ଯେ ମାନେ ଜୁନିୟର ମାନେ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ, ସିନିୟର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ନିଜର ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତ କଥା କହୁନଥିଲେ। ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତ କଥା କହୁନଥିଲେ, କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ଫଳରେ ଛାତ୍ରାବାସର ବାତାବରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯେ ସେଇ ଫଳରେ ଛାତ୍ରାବାସ ବା ହଷ୍ଟେଲର ଯୋଉ ବାତାବରଣ ସେଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୋଠରୀରେ 8 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଛାତ୍ର ବାସ କରୁଥିଲେ। ପଢା ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଳମାଳ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଠରୀରେ 8 ଜଣ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲା। 1931 ମସିହାରୁ କଟକ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ଧର୍ମର ବିଭେଦ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ 1931 ମସିହାରେ ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାତି ଧର୍ମର ବିଭେଦ କିଛି ନାହିଁ, କମି ଆସିଛି। ସମସ୍ତ ଜାତିର ପିଲା ଏକତ୍ର ବାସ କରିକି ଏକତ୍ର ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡା ହିନ୍ଦୁ ଛାତ୍ରମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେ ସମୟରେ ଜାତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ଜାତି ପ୍ରଥା ଛାଡି ଦିଅ, ଯେମିତିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁସଲିମଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିକାରରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ। ମୋ ମନରେ ଜାତିଭେଦର ଯେଉଁ ବାଛ ବିଚାର ଥିଲା ତାହା ଏଠିକାରେ ସମାଧି ଲାଭ କରେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଜାତି ପ୍ରଥା ଏମିତି ଥିବ ସେମିତି ଥିବ ସେମିତି ଥିବ, ସେ ସବୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନା ସେଟା ସେ ରେଭେନ୍ସାକୁ ଆସିଲା ପରେ କୋହଳ ହେଇଗଲା। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ସୁବୃହତ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର ଅଭିରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଶଭୂଷା ଏଠାରେ ଆଭିଜାତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ମୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ନଥିଲି। ଯେଉଁ 20 ଟଙ୍କା ବୃତ୍ତି ପାଉଥିଲି ତାହାକୁ ହିଁ ସମ୍ବଳ କରି ଯେ ମାନେ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଛାତ୍ର ନଥିଲେ, ମାନେ ନିଜ ମାନେ ବହୁତ ପଇସା ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ବା ନର୍ମାଲି ଯେଉଁମାନେ ଚଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଲେଖକ ନଥିଲେ, ଯେତିକି ବୃତ୍ତି ପାଉଥିଲେ ସେତିକିରେ ତାଙ୍କୁ ଚଳିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏଣୁ ବାରିପଦାରୁ ଆସି କଟକ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଛାତ୍ର ଜୀବନର ଯୋଉ ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନଥିଲି। ଅର୍ଥର ସ୍ୱଳ୍ପତା ହେତୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ନ ରହି କୌଣସି ମେସରେ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି। ଯେ ଅର୍ଥର ସ୍ୱଳ୍ପତା ମାନେ ସେ 20 ଟଙ୍କା ବୃତ୍ତି ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 20 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସେଇ ସମୟରେ କଟକ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଆଗରୁ ତ ଗାଁରେ ଚଳି ଯାଉଥିଲେ ନା, କଟକ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମହାନଗରୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଯେ ଛାତ୍ରାବାସ ଛାଡିକି ବା ମେସ୍ ମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ନ ରହିକି ମେସରେ ବାହାରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ମେସ୍ ରହିଲେ ପଇସା କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପୂର୍ବ ଛାତ୍ରାବାସର ତତ୍କାଳୀନ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଧ୍ୟାପକ ଗୁରୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଧ୍ୟାପକ ହରିବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ମୋତେ ନାନା ଭାବରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇକି ଛାତ୍ରାବାସରେ ରଖିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଛାତ୍ର ଅଭାବରୁ ଛାତ୍ରାବାସର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ଖାଲି ପଡୁଥିଲା। ଏଇ ଭଲ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଛାତ୍ରାବାସରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପଢୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ରଖୁଥିଲେ, ତ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ମୁଁ ଏଇ ଅଧ୍ୟାପକ ଦ୍ୱୟଙ୍କ ଠାରେ ଋଣୀ ରହିଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ସୁବିଧା ପାଇଲି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ର ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଇତିହାସକୁ ଅନ୍ତରର ସହିତ ଆଦର କରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ର ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରୁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଅବଜ୍ଞା ବା ଅନାଦର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି କେତୋଟି ବିଷୟ ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। କଣ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଇତିହାସ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ। ଏଣୁ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ ଠାରୁ MA ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 3ଟି ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ପାଇଁ ଏଗୁଡାକ ବାଛି ନେଇଥିଲି। ମାଟ୍ରିକୁଲେସନରେ ମୋର ଏଡିସନାଲ ବା ଅପସନାଲ ବିଷୟ ଥିଲା ସଂସ୍କୃତ, IAରେ ଥିଲା ସଂସ୍କୃତ, ଇତିହାସ ଓ ଲଜିକ କୁ ବାଛି ନେଇଥିଲି ଏବଂ BA ରେ ମୋର ନିର୍ବାଚିତ ବିଷୟ ଥିଲା ସଂସ୍କୃତ ଓ ଇତିହାସ। ତ ଏ ସବୁକୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ସହପାଠୀ ମାନେ ମୋତେ ମୋର ନିର୍ବାଚିତ ବିଷୟ ମାନଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ এই ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସର୍ବ ସମୟରେ ଏବଂ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନିଜେ ସୁଖିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା କି ସରିଯାଇଛି ତୁ ନେଇଛୁ, ନିଜେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାବିକି ସେ ସୁଖିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ
रेवेन्सा विधानसभा कॉलेज रो छात्रावास अन्य कौन पत्रिका प्रकाश माने गोटे पत्रिका प्रकाशित होता रेवेन्सा विधान बोलिकी मात्र छात्रावास प्राचीतारा समिति नामक गोटे साहित्य समिति थिला एवं जागरण नामक गोटे हाथलेखा पत्रिका से बाहरुला मु उभय सहित सहयोग करुली समस्त तरुण जेपरी कविता प्रति आकृष्ट हो प्रथम कविता लिखि था मुझे प्रथम कविता लिखुली मात्र पर प्रबंध और गवेषणा प्रति मनोनिवेश करें समस्त प्रथम कविता प्रति आकृष्ट हो कविता लिखती ना से भी कविता लिखुले कि से प्रबंध और गवेषणा प्रति मनोनिवेश कले कॉलेज खेल कौशल प्रति मोर आदर थिला मात्र मुझे पूर्ण प्राण जोग देउनथिले बोली कहजनी छात्रावास रे खाद्यपेयर व्यवस्था अत्यंत उत्तम थिला मेस खर्च मासिक 10 टंका 12 टंका देवा परे आंभ मानक प्रतिदिन 2 ओळी भात डाली तरकारी फंतुळा भजा खट्टा माछ बाबरे खाइबाको मिलुथिला ता छडा प्रति शनिवार थरे मांस सहित भोजी प्रति मासरे थरे मांस पोलाउ इत्यादि गोटे बड़ धरनर भोजी मध्ये खाइबाको मिलुथिला उभय छात्रावास रे गोटे गोटे मिष्टान्न भंडार थिला এবং छात्रावास रे चाकर माने से गुड़िक पूरी रसगोला इत्यादि बराद अनुसार घेनी आसी पिला मानक टेबुल रे थई दउथिले जे छात्रावास गोटे गोटे मिष्टान्न भंडार मध्ये थिला एवं जेतेबेले माने छात्र माने ऑर्डर करिवे ना से माने से चाकर माने ताऊ घेनी आसी कि पिला मानक टेबुल रे थई दउथिले गोटे बड़ पूरी रो दाम 1 पैसा और गोटे बड़ रसगोला रो दाम 3 पैसा बा 4 पैसा थिला सेही समय देख पिला माने ते गोटे पूरी रो दाम तांकर मेस खर्च 10 ରୁ 12 टंका बाहर गोटे बड़ पूरी रो दाम 1 पैसा थिला एवं गोटे बड़ रसगोला रो दाम 3 पैसा बा 4 पैसा थिला जोना वर्तमान 15 ରୁ 20 टंका हे गलानी टंका रे कटकी फेर रे 10 12 सरू चाउल मिलुतला टंका रे कोन होतला सेति बेले 10 12 फेर सरू चाउल मिलुतला पतला चाउल जो माछ दर थिला फेर प्रति 4 अणा रु 8 अणा परिवा दर थिला 2 अणा माने सब जिनिस अणारी सब जिनिस अणारे ही से समय मिल जाउतिला आमे माने 10 12 टंका दे जो खाद्य खाउतलु ताहा आजी राजकीय खाद्य बोली विवेचित हेबो जे से समय माने 10 12 टंका रे जो खाद्य खाउतले वर्तमान सेटा माने हजार हजार टंका हेबो राजकीय खाद्य हेबो रेवेन्सा कॉलेज रे मोर छात्र जीवन 4 वर्ष मध्य रेवेन्सा कॉलेज छात्र जीवन अरे कुआडे पळेला पळौची रुह रेवेन्सा कॉलेज रे छात्र जीवन 4 वर्ष मध्य शेष हैला 1935 मसीहा रे इतिहास रे बीए पास करिया परे जीवन संग्राम द्वितीय पर्याय आरंभ होला से बीए तो पास कर दिले रेवेन्सा रे बारीपदा रे पढिले हाई स्कूल तांको गां रोरुआ रो बाहरी की माने तांको गां पाखो जो रोरुआ फेटरू बाहरी की बारीपदा को परीक्षा देबा गले फेटरू पुणी आसी की बारीपदा रे पढिले हाई स्कूल फेटरू पुणी रेवेन्सा को आसी की बीए से समय 4 वर्ष थिला तो 4 वर्ष पढिला परे तांको जीवन द्वितीय पर्याय आरंभ होला वर्तमान से पढिया को चाहू एमए ए समय ओडिसा रो उच्च शिक्षा संपन्न व्यक्ति मानक संख्या अल्प थिले माने सहजरे चाकरी पाउ नथिले से समय कोन ना ओडिसा रो उच्च शिक्षा संपन्न व्यक्ति मानक संख्या बहुत कम थिले माने सहजरे चाकरी पाउ नथिले चाकरी संख्या अत्यंत अल्प थिला चाकरी पाया बहुत भाग्यर कथा थिला जो छात्र माने कृतित्वर सहित एमए बा एमएफ पास करूथिले से माने कॉलेज लेक्चर किंबा सब डेपुटी बा डेपुटी मजिस्ट्रेट चाकरी पाइबार आशा करूथिले मात्र एमिति चाकरी संख्या स्वल्प थिला रेवेन्सा कॉलेज ओडिसा एकमात्र कॉलेज थिला एवं एथिरे गोटे लेक्चरर पोस्ट खाली बहुत भाग्य अछि सेति बेले रेवेन्सा ओडिसा एकमात्र कॉलेज थिला एवं सेति बेले माने गोटे भी लेक्चर पोस्ट खाली बहुत भाग्यर कथा थिला ब्रिटिश सरकार डेपुटी बा सब डेपुटी चाकरी देवा बेले बहु प्रकार कटकणा करथिले सेति बेले एई समय महात्मा गांधी नेतृत्व रे जो स्वदेशी आंदोलन चलीतिला सेति जो माने कोनोसी प्रकार रे संपृक्त होतिले से माने सरकारी चाकरी रे वंचित होतिले सेति बेले जो महात्मा गांधी नेतृत्व रे जो आंदोलन चलीतिला से आंदोलन जो माने जोग दउथिले ना माने चाकरी रे वंचित होतिले चाकरी पाउ नथिले जो माने भारतीय मानक आंदोलन रे जोग दउथिले कहीं से समय रे ब्रिटिश मानक राजनीति चलीतिला गणराज्य अंचल रे पिला मानकू ब्रिटिश सरकार चाकरी सहजरे मिलु नथिला ए सब कटकणा मध्ये सरकारी चाकरी पाइबा एक बहु भाग्य विषय थिबारु मो समय पिला मानकर एपरिक विश्वविद्यालय श्रेष्ठ कृति छात्र मानक स्कूल शिक्षकता करबा एकमात्र पंथा थिला जेति की पढी की चाकरी पाइबा गोटे बहुत कष्टर कथा थिला सेति में स्कूल रे शिक्षकता करबा गोटे मात्र पंथा थिला बीए पास करिया परे मु मध्ये एई पंथा अनुसरण करी मयूरभंज महाराजांको नया बफान जमीदार गोटे हाई स्कूल रे खाली थिबा गोटे चाकरी पई चेष्टा करूदिली मात्र अदृश्य कर्णधारंकर करफर मो जीवन तरीक दिन बदलाई दिला किंतु अचानक अदृश्य कर्णधारंकर शब्द बारंबार यूज होई जगह रे अदृश्य कर्णधारंकर करस्पर्श माने कहार गोटे अदृश्य हाथ स्पर्श तांको जीवन को बारंबार अचानक भाबरे बदलाई देइची मयूरभंजर स्वर्गीय महाराज प्रताप चंद्र भंजदेव जने विद्यासायी व्यक्ति थिले एवं भारतर प्राचीन कला एवं संस्कृति तांकर गभीर अनुरोध थिले जे से चाहुतिले गोटे स्कूल रे पाठ पढिया किंतु अचानक तांकर गति पथ बदलाई जाइतिला मयूरभंजर स्वर्गीय महाराज प्रताप चंद्र भंजदेव जने विद्यासायी व्यक्ति थिले एवं भारतर प्राचीन कला और संस्कृति तांकर गभीर अनुराग थिला मयूरभंजर प्राचीन राजधानी खिचिंग प्राचीन कला एवं स्थापत्य गोटे केन्द्रस्थल थिबारु स्वर्गत महाराज एटाको बहु समय आसुथिबा बेले
तांको सहित माने लेखकଙ୍କର परिचय होइतिला मु खिचिंग अधिवासी होइतिबारु स्कूल शिक्षकता पई प्रार्थी हेबा बेले महाराज मते खिचिंग संबंध रे इंग्रजी रे गोटे प्रबंध लेखिबाकू कहिले जे कहले खिचिंग संबंध रे मोटे इंग्रजी रे प्रबंध लेख बोली कि ए आदेश अनुसार मु खिचिंग संबंध रे गोटे प्रबंध दाखल कली ता पढिया परे तत्कालीन देवान श्री क्षितिश चंद्र नियोगी संगे परामर्श करी महाराजा मो पई गोटे स्वतंत्र वृत्तिर व्यवस्था कले ए व्यवस्था अनुसार मासिक 50 टंका वृत्ति पई मु कलकत्ता विश्वविद्यालय रे एमए इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर विभाग रे पढिली एवं 1935 मसिया रे कृतित्व सह पास कली सेही समय रे मयूरभंज महाराजा तांकर प्रबंध को देखि केते खुशी हेले तांको पई से गोटे वृत्तिर व्यवस्था कर देले वार्षिक माने सॉरी वार्षिक कहि देले मासिक 50 टंका वृत्ति पाई कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से कौन गले एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर विभाग रे पढिले एवं 1935 मसिया रे कृतित्वर सहित एमए पास कले एमए रे मु विशिष्ट अध्यापक मानकर यथेष्ट प्रेरणा पाइथिली एवं भारतर प्राचीन इतिहास भूगोल व्यतीत लिपि तत्व मुद्रा तत्व विशेष ज्ञान लाभ करथिले से कहजन जे सेतेले एमए पढिले सेतेले विशिष्ट अध्यापक मानकर बहुत प्रेरणा पाइथिले एवं भारतर प्राचीन इतिहास और भूगोल व्यतीत लिपि तत्व और मुद्रा तत्व रे विशेष ज्ञान लाभ करथिले एमए पढुतला बेले मु हैरिसन रोड महात्मा गांधी रोड हिची एवं आम हर स्ट्रीट छगरे अवस्थित बेंगल बोर्डिंग नामक बोर्डिंग रे स्वर्गत पंडित विनायक मिश्र सहित बास करथिले एवं तांगर यथेष्ट से जगह से विनायक मिश्र सहित मते साक्षात हेतिले तांको सहित मते बास करथिले एवं तांको ठारू बहुत प्रेरणा पाइथिले बोली कहिसंती पंडित विनायक मिश्र जार ओडिया साहित्य इतिहास पिला माने हला जार ओडिया साहित्य इतिहास अछि 1929 मसिया रे कथा तो पंडित मिश्र भली विद्याफोई व्यक्ति मो जीवन रे केबे देखि नथिली से कलकत्ता विश्वविद्यालय रे पार्ट टाइम लेक्चर भाव रे कार्य करूथिले एवं एथि पे तांको सप्ताह रे 2-3 लेक्चर देबाकू पडुथला काकू विनायक मिश्र को से बाकी समय को अध्ययन किंबा ग्रंथ बा प्रबंध लेखन रे कटाउथिले कलकत्ता विश्वविद्यालय आसिया पूर्वरु से भर्नाकुलर पास करी नीलगिरी मी स्कूल रे हेड पंडित भाव रे कार्य करूथिले सेतिक बेले कलकत्ता विश्वविद्यालय आसिया पूर्वरु से कोन करूथिले जे भर्नाकुलर पास करी के नीलगिरी एमई स्कूल रे हेड पंडित कार्य करूथिले मात्र तांकर साधारण प्रतिभा और अध्यवसाय विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष दृष्टि आकर्षण करथिला से प्रथमे स्वर्गत अध्यापक विजय चंद्र मजुमदार को सहायक पंडित रूपे कार्य करी कलकत्ता विश्वविद्यालय ओडिया एमए पई ओडिया पाठ्यपुस्तक संकलन करिवारे तांको आफादित भाव रे सहाय्य करथिले ए कार्य करथिला बेले तांको प्रतिभा कर्तृपक्ष दृष्टि को आसीथिला एनु तांकर शिक्षागत योग्यता अत्यंत अल्प थिले विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष तांको पार्ट टाइम लेक्चर भाव रे नियुक्त करथिले काहाको विनायक मिश्र एवं तांको संस्पर्श रे आसीथिले लेखक कृष्णचंद्र पाणिग्राही से स्कूल रे इंग्रजी पढ़ी नथिले परवर्ती जीवन रे अति उच्चकोट रे इंग्रजी ग्रंथ प्रबंध मान लिखिथिले मु तांको सहित एक बोर्डिंग रे बसी बास करूतबा बेले तांकर प्रतिभा प्रगाढ़ परिश्रम एवं विद्या साहित्य बहु भाव प्रेरणा पाइथिले बोली लेखक कहिजंती कार प्रेरणा पाइथिले विनायक मिश्र ठार आ केते पेज रहिला रे 43 44 फरी परिबो कि नेटा हां फरी जीवो ओडे लागु आ 7-8 मिनिट रे फरी जीवो समय केते रहलानी 8:28 चलिबो एमए पास करिवा परे मु अनिश्चिततार सम्मुखीन होइतिली मात्र मयूरभंज स्वर्गीय महाराज प्रताप चंद्र भंजदेव से तापर एमए पढला परे पुनी कोन करिवे भाबी पारि नथिले कि लेखक तापरे मयूरभंज स्वर्गीय महाराज प्रताप चंद्र भंजदेव अनिश्चितता को शीघ्र दूर कर देथिले सेतेबेले प्रत्नतत्वविद रमा प्रसाद चंद्र मयूरभंज ब्रिटिश राजत्वकालीन ऐतिहासिक रेकर्ड समूहर संपादना करुथिले महाराज मते मासिक 70 टंका भत्ता दे तांकर सहकारी रूप नियुक्त कले भाबी देखो जे से तांकर पैसा बढ़ी बढ़ी जाई तापर 70 टंका भत्ता पाई कि कहार से जो ऐतिहासिक रेकर्ड जो संपादना करुथिले राम प्रसाद चंद्र तांकर सहकारी रूप नियुक्त कले मासिक 70 टंका पाई मु आनंदित होइतिली कारण ए समय 70 टंकार मूल्य यथेष्ट बेसी थिला मु एई समय वैवाहिक जीवन आरंभ करुथिली एमए पास करिवार बहु पूर्व मयूरभंज बड़साही निकटस्थ छेलिया ग्रामर स्वर्गत भरत चंद्र पन्ना कनिष्ठ कन्या श्रीमती तारामणि देवी सह मोर विवाह होइतिला बोली से कहिसंती मोर भाई मानक अवस्था सच्छल नथिबारु मु अनेक समय रे मोर पत्नी को संग रे आनिबाक बाध्य होइतिली एनु बाली गंजस्थ कांकुलिया रोड रे 11 टंका घर भड़ा नै से समय रे एटारे सस्त्रीक रहिली माने पत्नी को सहित रहिले से मोर मने अछि जे एटारे मु 10 टंका दे चाउल डाली तेल घी मसला इत्यादि एक समय रे किनि पकाइतिली एटारे आम मानकर 3 मास रहणी काल रे समस्त जिनिस शेष हलानी थरे जो किनि पकाइतिले 3 मास खाइला परे मते सइला नाही कलिकता छाड़िला बेले अवशिष्ट जिनिस रु केते अंश माने बांटी देले और केते अंश संगरे घर को घेनी आसिले एही समय आउ एक कौतुका बह घटना मोर मने पडुची एही समय रे वेजिटेबल घियर प्रथम प्रचलन होता है केतेक एंग्लो इंडियन महिला बैग रे घियर छोट छोट डबा पुरै कलिकतार सर्वांचल रे गुडी को बिना मूल्य वितरण करछन एवं गृहिणी मानक पाखरे
এই অভিনব ঘিওর উচ্চ প্রশংসা করতে। সেই সময় ঘিও গুড়িক বার্তা মানে প্রচার হଉଥିଲା, ସେତିକି ବେଳେ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭେଜିଟେବୁଲ ଘିଅ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଡବା ପାଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ କାମରୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରେ ମୋ ପାଇଁ ପୁରୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ଅଧେ ଖାଇ ମୁଁ ରାଗିଗଲି, ପୁରୀ ସହିତ ଅବଶିଷ୍ଟ ଘିଅକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି। ଥରେ ସେ ଭେଜିଟେବୁଲ ଘିଅ ମିଳୁଥିଲା, ସେ ଘିଅକୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ ବନେଇଥିଲେ। ତ ଲେଖକ ତାକୁ ଖାଇକି ରାଗିକି ସେ ପୁରୀକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଶୟଙ୍କ ପାଖରେ 3 ମାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମହାରାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତତ୍କାଳୀନ ଦେୱାନ 3 ମାସ ସେ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। 70 ଟଙ୍କାରେ ଭତ୍ତାରେ 70 ଟଙ୍କା ପାଇକି 3 ମାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମହାରାଜ ଓ ତାଙ୍କର ତତ୍କାଳୀନ ଦେୱାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେଫି ନିୟୋଗୀ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ମୁଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବି ଏବଂ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ କରିବି। ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ସେମାନେ 3 ମାସ 70 ଟଙ୍କାରେ କାମ କଲେ, ତାପରେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ ଏବଂ ଗବେଷଣା କାମ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ମୋ ସକାଶେ ସମସ୍ତ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାସିକ 75 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାସିକ 100 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ ଏବଂ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 75 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ ମାସିକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ମାସିକ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ ବୋଲି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। 1935 ମସିହାରେ ମୋର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ସହିତ ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ପରେ 1944 ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ସମୟ ପାଇଁ ମୋତେ କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଭତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସାହାଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ମୋତେ ଅନୁରୂପ ଭତ୍ତା ଦେଇ 1944 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଭାଗରେ ରଖିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିଲା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ହେଲେ ବି। 1954 ରୁ 1961 ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଏହି ବିଭାଗରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆଉ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ରୂପେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ କାମ କରି ଏବଂ ବିଭକ୍ତ ଭାରତର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଓ ଅବସ୍ଥାନ କରିକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରିଥିଲି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଚିତି ଯଥାସମ୍ଭବ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଯେ ସେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଭତ୍ତା ପାଇକି ତାଙ୍କର ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଗବେଷଣାତ୍ମକ କାମରେ ଥିଲେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ସେ ତଥ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ନା ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପରିଚ୍ଛେଦ, ଚତୁର୍ଥ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ହେଲା 1944 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲି। ମୋର ଛାତ୍ର ଜୀବନର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅତି ଦୀର୍ଘ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 1944 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇତିହାସରେ ଲେକ୍ଚର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲି ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ 35 ବର୍ଷ। ସେ ଛାତ୍ର ବୋଲି ନିଜକୁ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେକ୍ଚର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କୁ 35 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଲେକ୍ଚରର, म्यूजियम क्यूरेटर, भारत सरकार प्रत्नतत्त्व विभाग असिस्टांट सुपरिटेंडेंट पुणी ओडिशा सरकार अधीन रीडर और किसी समय प्रोफेसर रूपे क्रमान्वय कार्य करने पर 1968 सरकारी चाकरी जे से प्रथमे माने लेक्चर रूप नियुक्त हेले, से असिस्टांट सुपरिटेंडेंट प्रथमे थिले असिस्टांट सुपरिटेंडेंट लेक्चर प्रोफेसर रूप कार्य करने पर 1968 मसीह सरकारी चाकरी से अवसर नेले। सरकारी चाकरी अवसर नेबार 1.5 मास पर ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर इतिहास विभाग प्रोफेसर रूप नियुक्ति पाई सरकारी चाकरी अवसर नेबा पर से कोन ना 1.5 मास पर ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर इतिहास विभाग जो रही प्रोफेसर रूप नियुक्ति पाई 1972 पर्यंत अध्यापना गले। 1972 मसीह जुलाई मासरे एही विश्वविद्यालय अब्याहत पाइबा पर भारत सरकार विश्वविद्यालय अनुदान कमिशनर ठारू मासिक 750 टंका भत्ता और वार्षिक 2000 टंका कंटीजेंसी 1972 सेप्टेम्बर आज पर्यंत गवेषणारत रही रेवेन्सा कॉलेज रो इतिहास अनर्स अध्यापना सहित संपुक्त से माने वृत्ति पाई वर्तमान से गवेषणा कर चली रेवेन्सा कॉलेज रो इतिहास अनर्स बा इतिहास विभाग अध्यापना से कर यह ही है मोर चाकरी जीवन संक्षिप्त विवरणी। अदृश्य कर्णधार यहाँ जो आड़े चलते अदृश्य किसी गोटे एमती अदृश्य स्पर्श मुझे गोटे आड़े जावाक चाहूँगी कि हठात मोर मोड परिवर्तन करते से अदृश्य कर्णधार जो आड़े चलते मुझे आड़े चली मोर निजर किसी ना जो आड़े मतलब भाग्य ना मुझे आड़े चली यहाँ विश्वता लिखा चाहूनी कारण समस्त चाकरी जीवन पर मो चाकरी जीवन कौन विशेषत्व ना से कहते अन्य मान चाकरी जीवन पर जीवन किसी विशेषत्व नहीं जीवन लक्ष्य किसी स्थिर करते जमी चली गाड़ी सेमती चली मुझे आगुरी कही ऐतिहासिक दृष्टि मो समय ओडिशा सामाजिक और सांस्कृतिक चित्र एक ग्रंथ प्रकाश से आगुरी ही कहते जो ऐतिहासिक दृष्टि मो समय ओडिशा समय ओडिशार सामाजिक और सांस्कृतिक चित्र एक ग्रंथ प्रकाश करवा प्रधान लक्ष्य। यही चित्र मान सहित मो जीवन संबंध जो आसे से संक्षिप्त प्रकाश कर केवल मो जीवन घटना मान सन्निवेश कर ग्रंथर कलबर से वृद्धि करने को चाहूना जो से लिखी समय ओडिशा केमी से जिन से देखिए केवल से जीवन कहानी गुड़िक वर्णना करके आत्मजीवनी मैंने जीवन कहानी ना केवल से गुड़िक वर्णना करके कलबर वृद्ध करने को बिल्कुल भी चाहूना बोलिकी।
तो एतिके आम आलोचना कला पिला माने हमर तृतीय तीनोटी परिचय रे तांको जीवनी ऊपर प्रथम देखिला तापर अवांछित आत्मसम्मान देखिला और तापर आमे देखिला जे अदृश्य कर्णधार इंगित रे तांकर जीवन रे गति मोड़ी मोड़ी की 15 वर्ष रे केमिति माने हाई स्कूल पाठ पढिले बीए पढिचंती कलकत्ता को जाके एमए पढिचंती प्रत्नतत्व विभाग रे गवेषणा करिचंती परवर्ती समय रे से माने विभिन्न जगह रे प्रोफेसर हिसाब रे पदवी अवसर ग्रहण करिचंती ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय रे लास्ट पर्यंत मते जीवन शेष पर्यंत मते से गवेषणारत थिले से ऊपर आमे आलोचना करूतले हमर पार्ट 4 रो तृतीय परिच्छेद जो हमर फरिला तो नेक्स्ट क्लास रे हम आलोचना करिबा चतुर्थ परिच्छेद मोर प्रतिवेशी वृंद ऊपरे तो वर्तमान पिला हमर चारोटी पार्ट फरि आइछि एवं व्यस्त हेले चलिबोनी काहे ना एटा आत्मजीवनी मो समय रो ओडिसा एटा को एमिति नै तुम गोटे पार्ट रे फारि दे पाखा पखि हम 2 घंटा रो ऊपर चारिटी पार्ट जो देखिबा 40 40 30 30 माने पाखा पखि ओडिया घंटा समथिंग हम आलोचना करि फाइले नै आ 2-3टा पाठ बोले मते लागुछि एटा खाइबा जिनिस न हो जे फरि जीव तनु के व्यस्त हेबोनी एटा आत्मजीवनी हमको धीर स्थिर भाव में पढ़ा पड़ो बुझा पड़ो डिटेल सहित आत्मजीवनी जानवा चाहिए जी पृष्ठ आम सिलेबस में मेंशन रही ना कि तुमको केवल इंपोर्टेंट जिन गुड़ा कह तुमको इंपोर्टेंट जिन कहूँ तुमको बारंबार भी कहीदे मो क्लास देखी सारा तुमको यहाँ पढ़ा पड़ोनी केवल तुम क्लास में जहाँ शुणिच केमी जीवन केमी आगक आगक चली केमी 5 ରୁ 10 वर्ष जीवन केमी कटी 10 ରୁ 15 वर्ष केमी कटी 15 वर्ष चाकरी अवसर ना पर्यटन से जो गवेषणा केमी जीवन था से आत्मजीवनी तब नेक्स्ट क्लास में जहाँ आलोचना करबा से जिनिस गुडा तुम टिके मन रखियो तुम मानकर ए जिनिस गुडिक हे जीव तुमको ना नोट बनेबार अछि ना पढबार अछि ना किछि करबार अछि बास खाली मो क्लास गुडिक तुम सुनो एवं सुनी की परीक्षा देबा को जाओ एतिके तुमको डिटेल में टेक्स्ट पढेली परा जहाँ भी क्वेश्चन बनिबो टेक्स्ट रे बनिबो ना कोनसे गाइड रे बनिबो ना कोनसे आलोचना रे बनिबो ना कोनसे जगह रे बनिबो टेक्स्ट रो ही बनिबो मूल पाठ जोंटा हम आलोचना करू जा तो क्वेश्चन आंसर ही आसीबो तो समस्त को अनुरोध केवल शुणी चलो इयरफोन लगे खाली मो क्लास शुणी दियो बस एतिक तुम मानकर सब जिन हो जहाँ भी तुम डाउट रहिबो जहाँ तुम बुझी न पारिबो तुम मते कमेंट माध्यम रे पचारले मु नेक्स्ट पार्ट रे तुम मानकर फे डाउट को क्लियर कर देबे एवं बहुत शीघ्र चेष्टा करूची पिलान तुम मानकर सिलेबस सारिया पई एवं बहुत शीघ्र आसंता काली टू नले जदि आज राति हो पारिबो नले आसंता काली टू हमें कोर 12 एवं कोर 13 भी आरंभ कर देबा आ प्लेलिस्ट चेंज को नै कि बहुत जण कमेंट कर दिले तो मु एई यूनिट फड़ला पर तुम मानकर प्लेलिस्ट अपडेट मध्य कर देबी वीडियो टी को शेष पर्यंत देखिथिबारु समस्त को हृदय धन्यवाद जय जगन्नाथ जय मां फैमिली पुनी देखाबा हमें आगामी वीडियो रे सेतिर हमें आलोचना करिबा मो समय रो ओडिसा रो पार्ट 5 ऊपर धन्यवाद।